Foli ni tamni ani walma don bɛ ka taga fɛn ka bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye lundi ye n'o ye juillet kalo tile 18 ye san 2022. Bi an wulila ka se Bubu Mabel ma. Bubu Mabel Jawara n'ale ye kunnafoni dila ye bɛɛ b'ale dɔn mɔgɔ dogolen tɛ. An wulila ka se a ma bi an bɛna na masala sujet kelen dɔrɔn de kan. O sujet ye jumɛn ye? An ka gouvernement u ye MINUSMA mɔgɔw saisi k'a fɔ k'u ka demande d'explication o communiqué kɛ k'o adressé o la. An wulila ka se Bubu Mabel ma bi an n'a bɛna na masala o kan. O ye an sekun ye bi ka ɲini an filɛbagaw fɛ hali bi a ye vidéo ninnu partager a ka kɛri bila parce que nin wagati nin na an ka page u fɛnnen don dɔɔni problème ni dɔɔni b'an na dɔɔni mais an b'a ɲini aw fɛ aw minnu bɛ k'an lajɛ minnu kɛlen ka an kanu a ka to k'an ka vidéo ninnu partager ka kɛri bila pour que page bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ don n'a nataw la cogo min na. Bubu Mabel i ni tile. Ba an tile. Musa an bɛ foli lase an lamɛnbaga n'a lajɛbaga bɛɛ ma. Maa maa b'an ka vidéo partager fɛn fɛn b'an ka vidéo aimer an b'a bɛɛ fo. Mamadu Jawara an bɛ foli las'a ma. Fɛn min ye an ka président ba ye parking bɛ a bolo MCA dalila la an b'ale fɛnɛ fo dan tɛ foli min na. Faransi an ka fans club président ba an bɛ foli las'a ma a n'a ka tɔnden bɛɛ a n'a ka adjoint n'o o ye général Cissé an b'u fo. Fɛn min ye B Jawara États-Unis kadi tɔgɔ fila u ka foli bɛ yan. Adamso an bɛ foli belebele las'a ma fo ka taa bila Jamin Keyita la Faransi an bɛ ninnu bɛɛ fo. Musa dan tɛ foli min na. Musa nin y'an sigilen i ka ɲininkali donc ni bɛ se k'a ɲɛdɔn walasa an k'an da don a la dɔɔni. Ok n ka autorité bɔra ka communiqué kɛ ka jira k'a fɔ ko MINUSMA u ka u dan tigɛ ka da jumɛn kan militaire minnu minɛna aéroport la les 49 militaires n'a fɔlen don ko Ivoirien ka sɔrɔdasi don k'u y'u da donni min kɛ o la ani u tɔgɔ fɔlen min b'a la u ka u dan tigɛ. An sekun ye i ma o la ka ɲininkali k'i la. A bɛ kow planifié ça fait gouvernement min don a bɛ maliyɛn bɛɛ hakilina dɔn maliyɛnw bɛ fɛ fɛn fɛn ka kɛ a b'a bɛɛ dɔn depuis don min na an ka vidéo tɛmɛnenw na n y'a f'i ye k'a fɔ n ko baara min ka bolo min kan n ko MINUSMA kɔ bɛ da dɛnɛ la k'a fɔ New York ale réagira ka yira k'a fɔ tiɲɛ don nin bɛ yen donc ale ka solution di. Musa an ka faamaw y'a yira ka tun k'a fɔ ko contrat o contrat bɛ MINUSMA ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ contrat o contrat bɛ MINUSMA ale ni société in cɛ n'o ye service aviation Sahel ye ko contrat o contrat b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko kana n'a bɛɛ. Musa ko mɔgɔ o mɔgɔ donna Mali kɔnɔ cɛ fara Musa ni contrat ninnu sababuya la ko k'a bɛɛ papier ta ka na n'a ye ne m'a f'i ɲɛna n ko minnu b'u dɔgɔ 49 soldats an tɛ kuma olu fɛ mɔgɔ détachement 7 min donna ka bɔ. Maliyɛnw ka enquête b'o yɔrɔ la Mali faamaw tɛ kuma la fɛn kan 49 soldats in kan fɔlɔ et puis kunnafonidila minnu bɛ k'a bila k'a fɔ ko mercenaires tɛ ni mercenaires tɛ ça c'est plus grave a kɛ mercenaire o de lafiya ka bon an bɛɛ ma ni mercenaire tɛ parce que ni mercenaire tɛ ça c'est un acte de guerre. Ni mercenaire tɛ o ye acte de guerre de ye o. Cogo di? Mais i bɛ se ka sɔrɔsi i ka territoire kan cogo di avec esima kama lourdement armé et o bɛ se ka na fɔ cogo di k'o nana avec des drapeaux aussi d'un état souverain o ka n'i ka jamana sanfɛ k'u ma dɔn e t'o kalama a nana ci min na o dɔnnen tɛ a ma ordre de mission ci ma i k'a jaabi mais o tɛ acte de guerre o ye mun ye sans aucun titre ala k'u kɛ mercenaire ye o de bɛ an bɛɛ kisi n'a a kana kɛ mercenaire n'a kɛra mercenaire ye au moins a bɛ bila cadre dɔ kɔnɔ mais n'a ma kɛ mercenaire ye o ye guerre de ye o ala ka bɛɛ kisi o ma. Donc aujourd'hui kunun an b'a ye k'a fɔ fɛn safurulayi k'a fɔ enquête média bɔra ne français ka kunnafoniso dɔ bɛ yen maliyɛnw a ye taa o kɔnɔ a ka t'o lajɛ français ka kunnafoniso dɔ bɛ yen ale ye ɲinini kɛ ka bɔ ni kuma ye a y'a yira k'a fɔ ko nin sɔrɔsi kulu ninnu minnu filɛ nin ye
i m'a faamuya enquête min kɔfɛ i bɛna k'a fɔ président yɛrɛ dɔgɔkɛ o de nana ka na n'o ye n'u b'ale wele k'a fɔ ko Tɛnɛ Birima Ouattara donc ale nana baara kɛ ni minɛn ninnu ye Musa kow bɛ kow la dɛ kow bɛ kow la maliyɛnw ka lamɛn et c'est très très important journaliste min bɔra n'a ye enquête média mɔgɔw ka taa d'u ka site kɔnɔna la u k'u ka publication ta k'a lajɛ u bɔra ni kuma ye o kuma ye expliqué u y'a jira k'a fɔ nin fɛn minnu bɛ ka kɛ nin ye tan ko nin tɛ ko kura ye Musa ni mɔgɔ ninnu bɛ yen de est ce que b'a dɔn u bɛ utiliser pour des fins de mercenariat Musa ninnu bɛ taa dugu de la ka dugu déstabiliser ni tubabuw mago b'u la u b'a ta Kɔdiwari peuple ka wuli ani Mali peuple ka wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a ko ta k'a lajɛ k'a ko ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a tiɲɛ n'a nkalon ta k'a fɛgɛfɛgɛ k'a lajɛ nin ye média enquête média de bɔra nin ye ka nin ɲɛfɔ enquête média de bɔra nin ye ka nin kuma ɲɛfɔ donc nin bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ ye siranna ko fɛn fɛn ta nin ko ninnu kama a bɛ Mali ka kumakan jɛya pas n'i ye jateminɛ kɛ san 2002 san 2002 wagati et fɛ 2012 wagati nin mercenaire kelen de nana ka na fɔ k'a bɛ Sanogo gɛn ka bɔ fanga la donc moi média in bɔra k'a fɔ et puis ko an bɛ ka kuma min fɛnɛ fɔ ko fɛn min ye Alassane Dramane Ouattara tɛ se k'a fɔ k'a t'a kalama dɛ du moment que a ye communiqué kɛ ka taa ka sɔrɔdasi ninnu identifier k'a fɔ ko vraiment u fichelen don Kɔdiwari ka o kumana armée kɔnɔna la ko Kɔdiwari ka sɔrɔdasiw don alors que ale don k'a t'a kalama o kɔrɔ k'a bɛ a dɔgɔkɛ in ka business kalama n'o ye Tɛnɛ Birima Ouattara ye média enquête bɔra n'a ye maliyɛnw ka taa ta k'a lajɛ français ka kunnafoni dɔ bɔra n'a ye donc k'a f'i ɲɛna Musa Mali ye min kɛ nin ça c'est un acte très courageux a ye lettre min ci MINUSMA ma a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye contrat fɛn fɛn bɛ MINUSMA ni SACI cɛ n'o ye Sahel aviation k'o d'a ma Maliw ka mago b'o la ko cɛ o cɛ donna Mali kɔnɔ siɲɛ 7 u donna kun min na u ye min kɛ ko k'o di Mali ma Mali mago b'a la wa tubabu si se k'i jɔ k'a fɔ ko ka mɔgɔ ninnu bila ni États-Unis mercenaire bila e ma deli ka États-Unis ka mercenaire minɛ fana k'a y'a bila France ma deli ka mercenaire minɛ fana k'a y'a bila donc e tɛ se k'a fɔ dugu wɛrɛ ma k'i bɛ pression k'u kan ko ka mercenaire bila gouvernement ye nin baara min kɛ nin Musa i b'a ye k'a fɔ ni mission onusienne n'a bɛ t'i ka jamana kan tel que ni MINUSMA yɛrɛ mɔgɔ bɛ t'i ka jamana kan a fɔlɔ-fɔlɔ nin ye MINUSMA mɔgɔ yɛrɛ tɛna weekend fɛ fɔlɔ u tɛna weekend fɛ Mali gouvernement a ye lettre min ci u ma u k'a walawala u k'a lajɛ filanan ye mun ye Musa min ka jugu n'a bɛɛ ye ni MINUSMA mɔgɔw bɛ na barge min bɛ k'u la an b'a fɔ o ma ko ID MINUSMA Musa o ID mun filɛ nin ye i b'o dugumala lajɛ ni polisi don ni gendarme don a bɛ sɛbɛn ko INPOL Musa ni sɔrɔsi don i b'a sɛbɛn ni arme i b'a k'a fɔ u bɛ arme sɛbɛn en anglais tuma min na MINUSMA mɔgɔw de b'i ta i tɛ photo ta yɔrɔ wɛrɛ dɛ MINUSMA yɛrɛ de b'i photo ta k'i tɛgɛ da k'i ka barge dilan k'a don i la donc an dun y'a ye barge bɛ ninnu bolo ka sɔrɔ o ma na donc nin bɛ Mali autorité douter MINUSMA yɛrɛ ka barge la fɔlɔ nin bɛ Mali autorité douter MINUSMA au Mali o de y'a to lettre in ci la Maliw k'ale dabali banna k'a fɔ ko MINUSMA sɔnna k'a fɔ ko ouais ko ni mɔgɔ ninnu bɛ ko c'est des éléments nationaux de soutien alors que ale ma deli ka bɔ a kalama don kelen dan kelen k'a fɔ k'ale ma deli ka saisi o t'a bannen dɛ ko liste document fɛn fɛn MINUSMA bolo par rapport à tout ça Mali ɲɛmɔgɔ ko k'a bɛɛ d'ale ma kelen kelen a bɛ fɛ k'a ye wa contrat min fana bɛ MINUSMA ale ni société ni ɲɔgɔn cɛ wa contrat min fana bɛ société ni Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ Mali faamaw ko k'u mago b'a bɛɛ la MINUSMA ko problème foyi t'a la donc sisan de MINUSMA ko ale ka parti a b'a la clé wa a labɛnnen don ka kuma ka Mali kuma ɲɔgɔnya parce que ale yɛrɛ b'a kalama fɛn caman bɛ yen min n'a dogolen don nin ko kɔnɔ n'o est-ce que b'a kalama ni faama ɲuman b'i bolo fɛn man di k'a bɔ contrat kuntan fɛn fɛn signé don tɛmɛnenw na a bɛɛ de bɛna da kɛnɛ kan kelen kelen a bɛɛ de bɛna da kɛnɛ kan kelen kelen barisabula fɛn minnu ɲininkali filɛ nin ye nin bɛ Mali bila Mali k'i jɛya k'a dɔn fɛn minnu bɛna kɛ Mali kɔnɔ dogo la a bɛɛ bɛna da kɛnɛ kan donc bɛɛ kan ka gouvernement bɛɛ kan ka gouvernement soutenir nin baara ɲuman in na MINUSMA barge ka taa ye mɔgɔ bolo est-ce que ça met en doute la sainteté de la crédibilité même des documents de la MINUSMA est-ce que bi maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka waso ni MINUSMA yɛrɛ bolo minɛn dɔ ya
o de y'a kɛ ne jateminɛ kɛ Egypte ko ale bɛna a ka mɔgɔw sama ka bɔ MINUSMA na ko a ka mɔgɔw k'u ka baara bɛɛ jɔ fɔlɔ c'est que bɛɛ de bɛna bɔ MINUSMA na wa nin MINUSMA ko lebutɔ de nin y'a lebu datɔ de kɛnɛ kan Egypte ko k'ale ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen 1000 et quelques éléments mun bɛ yen k'a bɛɛ ka baara jɔ yanni nin ko in ka da kɛnɛ kan parce que ale ka mɔgɔ 7 de sara a ma mɛn Egypte ka mɔgɔ 7 de sara a ma mɛn fana y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna ka mɔgɔw sama ka bɔ MINUSMA olu tun b'a miiri ko dugu sumaya don olu t'a miiri ko dugu ci don donc nin bɛɛ kan ka maliyɛnw bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an k'a essayer hali bi ka kɛ kelen ye an k'a essayer an ka gouvernement soutenir nin lettre mun cilen filɛ nin lettre in ka lajɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an ka nin jaabi ɲini ka nin jaabi sɔrɔ ni ne b'a yira k'a fɔ minnu donna Mali kɔnɔ u ye mun mission de kɛ média enquête François ka journal yɛrɛ bɔra n'a k'a fɔ ko dutu t'a la k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu maliyɛnw ka communiqué y'a bila yɔrɔ min na k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu ye mercenaires ye média enquête mɔgɔ ka taa kɔnɔ ne kumakan tɛ dɛ u ka taa média enquête kɔnɔna lajɛ ko nin barge ninnu falsifiélen don faux en écriture et faux et usage de faux donc maa ka ceinture b'a la et puis Côte gouvernement min bɔra k'a fɔ ko ale b'a kalama k'u ka sɔrɔsiw don donc a kɛra mɔgɔ min tile la nin y'a ko bannen ni mercenaire fɔra Afrique kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn i bɛ miiri mɔgɔ min na n'a fɔra ko mercenaire maliyɛnw bɛɛ diɲɛ bɛɛ africain bɛɛ hakili ta mɔgɔ min na a dɔnnen don jamana in kɔnɔ a dɔnnen don jamana in kɔnɔ tu sais que ninnu ye kojugu de ye quoi n'a fɔra mɔgɔw de bɛ sigi jamana ɲɛma u da bɛ jamana marako kuma la u da bɛ fɔra k'olu de bɛ tila tun ka mercenaire yɛrɛ fana encourager quelque chose qui est purement et simplement interdit par l'OIA par l'UA par aussi la CEDEAO même e bɛ se ka nin faamu cogo di ko nin mercenaire in de hakilinaw bɛ ka ji di CEDEAO dugu président dɔw fɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ bon aw k'o la ko coup d'état kana kɛ ko jamanaw ka sumaya donc nin bɛna kɛ sababu de ye Mali va se débarrasser de la MINUSMA nin rapport enquête de bɛ ta ka conclusion ta ka taa n'a ye parce que sabula MINUSMA ka procédure ka barge d'i ma a dɔnnen don MINUSMA barge tɛ d'i ma a baara ka sɔrɔ i ma don mission kɔnɔ wa MINUSMA yɛrɛ de b'i ta ka t'i photo ta MINUSMA tɛ barge d'i ma a baara kɛ i ka dugu la i bɛna de mission kɔnɔ n'i nana mission kɔnɔ MINUSMA b'i photo ta n'a y'i photo ta i ka dire a b'o k'a kan n'a sɔrɔ i ye sɔrɔsi ye o bɛ sɛbɛn n'a sɔrɔ i ye policier ye ou bien gendarme ye a bɛ sɛbɛn ko une pôle donc et puis i ka mission déterminée don i bɛ tila waati min na o dɔnnen don i bɛ sigi waati min na o dɔnnen don Mali enquêteurs ka nin yɔrɔ jateminɛ n b'a dɔn u bɛ ka baara kɛ n'a ye san donc fɛn min don Côte d'Ivoire gouvernement t'a kalama Côte d'Ivoire armée t'a présidence b'a kalama mais conseil national de sécurité min kɛra c'est présidé par le président Ouattara et son petit frère d'après le journal média enquête média ale y'a yira k'a fɔ k'a dɔgɔkɛ ka business de donc su minnu bɔra Mali kɔnɔ ça fait 15 000 morts 15 000 morts o de kɛra. Et le gouvernement doit dépêcher rapidement une mission de réconciliation entre le peuple et les dogonons. Quand ta kumaɲɔgɔnya kɛ fulaw ni dogonons ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dɔn u fagabaga yera quoi. Mali autodrone ko de kɛ joona joona ka fɛn min ye les plateaux de dogon na fula minnu bɛ yen dogonon minnu bɛ yen k'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele u ka sigi rapidement marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo u ka marifa bila u k'a dɔn k'a fɔ ko fula tɛ dɔgɔnɔ faga ko dɔgɔnɔ tɛ fula faga ko balimamanw don ko donso ka baara ye kungo lakanani de ye ko donso tɛ sɔn abada k'a fɔ k'a bɛ taa mɔgɔ don marifa la ko ka mɔgɔ faga gouvernement ka nin mission ye yanni hakilina jugu ka don kow la ka taa tiɲɛni kɛra dugu minnu na o yɔrɔnin bɛɛ la gouvernement kan k'i jija c'est le moment que gouvernement ka miliciw bɛ rencontrer a k'a fɛla fɔ parce que nin ye indice de y'an bolo quoi Ivoirien mercenaire kɔrɔ dɔ ye fɛn kɛ témoignage kɛ k'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ taara Kidali plusieurs fois mission na plusieurs fois mission na olu taara Kidali plusieurs fois mission na bon piste mun fana de ouverture kɛra Burkina n'u ye Mali gosi n'u tilala ta est-ce que b'a kalama passeport civil min b'u bolo Moussa ne y'a finna passeport civil min b'u bolo u bɛ bɔ de ka taa ni Burkina maintenant u bɛ avion ta u bɛ taa fo k'an san ɲɛ tɛ da o kan CEDEAO bɛ sɔn ka sɔrɔsi di enquête média bɔra n'a ye k'a fɔ ko dutu t'a la ko nin bɛ yen nin ye tubabuw ka kunnafonidiso de ne tɛ olu de y'a fɔ donc pour le moment maliyɛnw ka da la ko MINUSMA ka mission bɛ écourter
malien ka dala ko ministre ka mission ka be jo abe jo to di ni élément ni kunye do la rapport confirme ni mission façon ni yera fa imi yera fa Musa n'a fɔra o to be gingina ko we ko ka mission rapport mission problème ka mission ko o mission confié olu la ñu jo be tay donc ante beaucoup kalama ni mission façon nous gouvernement va se débarrasser de tout ça en dans le gouvernement na togo mina il va demander la fin de la mission de la ministre sans doute en dans le bala parce que ni jabi munu flek ka boni siga tala ni jabi nunu ne nunu kara tien mali be a fo ko ministre ka ta ka bon mali wa joba bulu wa amba don fene ka fo mali on ni mimiri avec kodi mali population ti galon ti ya wa te gouvernement jafa fo ka tien Asimi ko bla kuna ko est-ce que ba do Musa Asimi la bla kuna ko aka peuple ta janfa fo ka jin wuli ni ya u sigara ministre ministre sigana fen wani ta banene ni dossier beta fo CPI la vraiment Musa ni ngal wala be bobo am te ka wuli ka baro in ta ka sigi ka wuli ka sɔrɔ ka manda do bi wale man bala ka kɛ sofara parce que depuis bala kana mɔgɔ bala ka ɲininka a ko la situation na ko an ka armée bɛ ka terroriste bunde ni wagati la hali ni an filɛ kuma na wagati min na an ye information dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko bi fɛn na tuguni i bɛ se ka jumɛn fɔ sofara kan bi i n'a fɔ an bɛ don min na komi an ma information bɛɛ sɔrɔ mais n'a bɛɛ banna ou bien ni sini n'a bɛɛ banna an bɛna sigi ka kuma kɛ tuguni. Musa sɔmɔna joona in na armée wulila k'i wada sofara wala n'o de fina coordination de tigɛra terroriste ni ɲɔgɔn cɛ coordination min kun don a kana tigɛ ni avion in fa minɛ na dɛ ni avion in fa minɛ dɔ kun sen b'a la c'est la raison pour laquelle e se b'a kalama a tɔ kɛra san position minnu bɛ terroriste bolo bɛɛ turuli ka position kɔnɔ parce que appui min kun kan ka k'u ye o appui jɔra. Donc sɔgɔmada in na fara i bɛ gosili min yɛrɛ dɔn sɔgɔmada fo ka taa bila sɔgɔmada na banni na 14h 16h 14h 15h tugun u y'a reprendre parce que u y'u gosi u yɛrɛ kɛra ko kɔnɔnaw la u yɛrɛ kɛra kungo kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ unité d'arrosage dɔ bɛ yen ale wulila a bɛ ka sɛnsɛnni kɛ kungo kɔnɔ ka taa mais n'ala sɔnna ma ni jaabi min bɔra la DIRPA b'a jaabi fɔ an ye bilan kɛra min ye mais an b'a fɔ maliyɛnw ye k'a ɲɛbila don ko Mali armée ye kunna wolo dan de sɔrɔ. Kuna wolo dan sofarakaw yɛrɛ y'an wele u ye min fɔ an ye an b'a fɔ dɔrɔn maliyɛn bɛɛ k'i da k'i hakili latigɛ ko kuna wolo dan de don parce que i b'a dɔn wa coordination i b'a dɔn ko armée ka force ye min ye a ye coordination de tigɛ quoi ni avion in tun destiné don Gao de avion min minɛlen filɛ nin ni avion kan ka taa Gao de donc n'a jiginna Gao n'a ye minɛnw décharger Musa appui bɛ taa di. Donc, armée ye baara min kɛ nin a ye fɛnba de anticiper mɔgɔw t'a dɔn quoi. Armée ye fɛnba de anticiper o de y'a kɛ a bɛ ka mɔgɔ ninnu gosi bi a b'u gosi renfort kelen tɛ se ka bɔ yɔrɔ la ka na maliyɛnw k'a dɔn k'a kɛra tare de a kɛra kunkɔrɔta de sɔgɔma ka taa bila 14h la Musa baara min kɛra sofarakaw yɛrɛ ko k'u ma deli ka ɲɔgɔn gosi kosɛbɛ. Sofarakaw yɛrɛ ko k'u mɛnna kɛlɛ la k'u ma ni ɲɔgɔn deli ka ni ɲɔgɔn kɛlɛ faso ye n'i ye jateminɛ kɛ fɛn kan bulukisi kan mais Musa i b'a ye k'a fɔ n'i y'an ka sɔrɔsiw sacogo lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko c'est des professionnels qui se battaient contre notre armée wallahi i b'a fɔ ko terroriste tɛ c'est des vrais commandos minnu bɛ an ka sɔrɔsiw faga an ka fɛn janfa ye Musa an ka sɔrɔsiw ni marifa cir'u la n'i y'u ka marifa nɔ lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ten ani disi professionnel de bɛ tiri kɛ n'o ye ni professionnel bɛ mɔgɔ tire a b'i tire i yɔrɔ la i seba kalama partie vitale dɔ de la min n'a y'i sɔrɔ ni balocogo t'i la donc c'est des vraies forces spéciales des éléments de vraies forces spéciales o de bɛ Mali attaquer kuma bɛɛ o bɛ sɔn ka nkalon ta ka da dɛ ko terroriste de k'a dɔn ta bɔ ta a bɛɛ nkalon sɔrɔsiw balo bɛ mɔgɔw ta u disi n'u kunkolo k'i san kɛ sniper de dalen don o la Mali tɛ se ka bi a lajɛ min ma kɛ sofarakaw bɛ tɛgɛrɛ fɔ min na bi a lajɛ yanni gouvernement ka bɔ ka communiqué kɛ
kɛlɛ banna u yɛrɛkɛra kungo kɔnɔ u yɛrɛkɛlen kungo kɔnɔ e sigi b'a kalama u tɛ ka tun e sigi b'a kalama GTA mɔgɔw nana groupement de soutien intertactique olu nana tun ka tila ka combat reprendre k'u t'u kɔ don mɔgɔ kelen na u t'u kɔ don mɔgɔ kelen na détermination totale ala de bɛ jamana in bɔ sa Musa ala de bɛ jamana in bɔ u bɛ tila ni MINUSMA ka rotation min dɔnlen filɛ ale ni commandant minɛ min bɛ senna terroriste minɛ min bɛ senna u bɛ tila o intervention na yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ armée tilala terroriste la pewu Mali bɛ sumaya de o bon ne ko sumaya dɛ kɛlɛ de bɛ Mali sumaya ni cɛ o cɛ k'i b'i jigi da accord kan i bɛ fu la o sofara kelen kɔnɔna la yani Asimi ka courant don sofara kan kɔnɔna la sofara kan kɔnɔna la i b'a kalama ni Asimi lampante dɔ fan bɛɛ san Asimi yɛrɛ de tun ye commandant ye sofara il a servi à sofara Asimi yɛrɛ de tun ye commandant ye sofara ma fɔ ma mais Musa ne y'a fina ko san dibi mana na de bɛ Mali u bɛ sɔn ka Mali kan attaquer ni dibi nana courant tɛ kan kɔnɔ e Mali sɔrɔsiw sɛgɛnna diɲɛlatigɛ la koyi e Mali sɔrɔsiw sɛgɛnna koyi tuma min na an bɛ ka yanba bɛ dunu fɔ ni avion loué la denba fɔlikɛlaw ma o y'a sɔrɔ Mali sɔrɔsiw bɛ ni kalo yelen bɔra fo sɔrɔsiw bɛ tɛgɛrɛ fɔ Musa dibi de bɛ kan kɔnɔ ji tɛ kan kɔnɔ Musa terrorisiw b'u da est-ce que b'a kalama à 3h 4h du matin de ye kan attaquer kuma ye Malien sɔrɔsi bɛ bin de an t'a dɔn saya kɛra cogo o cogo avec des nombres conséquents 200 500 morts 50 morts walidenw b'a la ka sa o wagati kelen y'a sɔrɔ est-ce que b'a kalama marché bɛ ka taga di civils ma mais a y'a lajɛ Mali tun bɛ se ka bɔ nin janfan kɔnɔ courage tɛ wa nin dama bɛ kɛ aéroport la dan t'a la avion bɛ jigin a bɛ décharger a bɛ taa avion bɛ jigin a bɛ décharger o de y'a to gouvernement ko avion fɛn fɛn jiginna déchargement fɛn fɛn kɛra o wa ko SACI ko société k'a ka na ka papier bɛɛ ye Musa gouvernement kan ka fɔ koyi e gouvernement Musa Mali gouvernement kan ka fɔ koyi e Musa walayi ala n'ala ye jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman d'i ma ala y'i lafiya diɲɛlatigɛ de la ne k'i miiri an kun ka san kelen sɔrɔ ni nin janfa ye c'est sɔrɔ Mali tilala centre ka kalan nord ka kalan sɔrɔsiw t'u fagabaga dɔn e si b'a kalama a laban kun bɛ siga ɲɔgɔn na quoi a laban kun bɛ siga ɲɔgɔn na bon sofara élément kun jigi bɛ appui min kan a tigɛra parce que u ko k'u bɛ bɔda fɛn fɛn sɔrɔ mais sisan nɔ minnu yɛrɛ kɛra donc maintenant olu de b'a ka gosi sisan u kana parce que n'u yɛrɛ kɛra tan u yɛrɛ ɲinibagatɔ bɛna baga poste dɔw ma dɔrɔn o de kɛra zantigɛla poste la n'u ye nin forfait in kɛ sisan u b'u yɛrɛ ɲini ka boli u bolibagatɔ mana bɔ poste min kɔnɔ ka kiri wuli olu la donc c'est ça le problème. Ok an b'a fɔ an ka force bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka to alerte la force bɛɛ ka kɛ alerte la Mali fɛ poste bɛɛ kɛ hakili to i yɛrɛ la vraiment an bɛ se k'o de fɔ. ok Bobo sɔnni an ka wele dɔw b'a la k'an ɲininka fana Sema bɔra ka communiqué dɔ kɛ wagatinin dɔ la est-ce que kun bɛ kunna sini ko tɛ k'a fɔ ko accord d'Alger ko autorité bɛ ka sumaya a kow fɛ yalama e bɛ se ka jumɛn fɔ parce que mɔgɔw bɛ ka a ɲininkali kɛ yan nɔ. accord d'Alger an y'o de fɔ yan an t'a waleya baara ni Sema yɛrɛ ma fara an kan. Accord atteint le niveau de sécurité, l'insécurité n'a pas baissé. On ne peut pas appliquer l'accord. Mais on a mis la kele, on c'était une kele banina. Pourquoi moi ben là? Quoi o yɛrɛ tɛ nord la o fana tɛ kɛlɛ la yan. An bɛ kɔni ɲɛfina kɛ donc olu ka yɛlɛ ka ban an nakɔrɔ kuma fɔ fɔlɔ. An ka tɛ ɲɔgɔn an ka ko ban. U k'a to an ka tila fɔlɔ. Ko to an ka tila fɔlɔ. Ne ye communiqué in kalan ne ma na comme c'est un communiqué sans objet. Si ne tɛ nin communiqué commenté o. Ça. K'a to fɔlɔ an ka tila. O b'a to fɔlɔ an ka tila. An bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan. Voilà. Ayiwa Bobo. Kumakan laban. Non mais malien bɛɛ fo. Ko malien k'u yɛrɛ rassurer. Communiqué min kɛra bi an bɔra k'o de expliquer ye. Vraiment k'a y'o la k'a fɔ ko u k'u hakili kɛ kelen ye. MINUSMA mission bɛ ban ni prévu de. An bɛ ka taa ni prévu min ye an bɛ taa prévu in de da Nations Unies ɲɛkɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ nin tɛ mission ye min bɛ se ka jamana sumaya. Nin ye mission de min bɛ jamana gɛlɛya. Et puis fɛnɛ a ka kɛ mercenaire ye o de da ka di an bɛɛ la n'o tɛ n'a kɛra sɔrɔsiw ye o ye acte de guerre de fɔcogo foyi t'o la. Ka maliyɛn bɛɛ fɔ ka waleɲuman ka dugawu kɛ Mali armée n'Ala sɔnna ma inchallah sofara bilan diriba bɛ tila k'a fɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ vraiment Ala ka jamana in jɔ Ala ka jamana sankɔrɔta. An b'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ kun sɔgɔlen bɛ an na nin wagati la n'o ye Cap Mali Plus ye ani Bobo Mabel page ye an b'a fɔ dan tɛ foli min na
mɔgɔ minnu bɛna lajɛ kɔfɛ tuguni ka tila k'u bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ a ye ko kura tuguni a ye video in a ka partager kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na an ka pagew bɛ problème na dɔɔni an b'o kɔni ɲini an filɛlibagaw n'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ